জম্মু ও কাশ্মীরে দ্বিতীয় দফায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। জম্মু 3টি এবং কাশ্মীরে 3টি জেলা মিলিয়ে 26টি বিধানসভা কেন্দ্রে হচ্ছে ভোট। বুধবার সকাল 7টা থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে ভোট গ্রহণ। দ্বিতীয় দফার নির্বাচন ঘিরে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে, কারণ রিয়াসি, রাজৌরি, বাদগাম, শ্রীনগরের মতো কেন্দ্রে ভোট শুরু হয়েছে, যেখানে বিগত 3 বছরে একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে। 2021 সালের অক্টোবর থেকেই রাজৌরি এবং পুঞ্চে বহু হামলার ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে মৃত্যু হয়েছে 35 জন নিরাপত্তারক্ষী এবং 8 জন সাধারণ নাগরিকের। আর সেই কারণেই আলাদা করে নিরাপত্তা বেশি আঁটোসাঁটো করা হয়েছে এই জেলাগুলিতে। প্রথম দফার মতো দ্বিতীয় দফাতেও যাতে শান্তিপূর্ণ ভোট হয় তা নিশ্চিত করতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 370 ধারার অবলুপ্তির পর প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরে। 3টি দফায় ভোট গ্রহণ হবে 1 অক্টোবর পর্যন্ত। 8 অক্টোবর ফল ঘোষণা। প্রথম দফার মতো বুধবার সকাল থেকেই বুথমুখী হয়েছেন উপত্যকার মানুষজন। 25 লক্ষেরও বেশি সংখ্যক ভোটার ভাগ্য নির্ধারণ করবেন 239 জন প্রার্থীর। জম্মু কাশ্মীরে ভোট দিতে এসেছেন পরিযায়ীরাও। বুধবারের দ্বিতীয় দফার ভোটে আলাদা করে নজর রয়েছে হেভিওয়েট প্রার্থীদের দিকে, যাদের মধ্যে অন্যতম জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। ন্যাশনাল কনফারেন্সের এই নেতা এবার লড়ছেন 2টি কেন্দ্র থেকে। डेलीगेशन के हवाले से समझ में नहीं आता, यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए, तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है? और वैसे भी यहाँ लोग वोट अपना इस्तेमाल या इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, सताने में, परेशान करने में पिछले 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, जो कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। और अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? শেষবার জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল 2014 সালে। তখন অবশ্য উপত্যকা ছিল পূর্ণ রাজ্য, কিন্তু 2019 সালের অগাস্টে 370 ধারা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। তারপর থেকেই এটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।